Adofonom ena anopa nso yede aseda eni kabia ede ma ye Nyankopon tumi nyina wura de obo osoro ne asase no nenso aye yadom bebre Awurade akasa ye nyina ho Awurade ni ye nyina di ni yie oni mi adi ni yie na oni ye fi adi ni yie oni mi nua Augustina omonso abusua no adi ni yie sa na mejidi bebre se Awurade adoye nyina pepepe na wadoye mroso wama ye nkwa emu ye du odofo donhwiri mu ye toa Awurade asem so emsa na nse ye join message ache na enne aye Awurade pe se yenka yakoma mmom preko pe se yefun ba akoma na yemra adom ahenwa nanim na ye ni wiase nyina mmom na yenche enkwagye ensem ye toa enkwagye ensem no so donhwiri mu ye da Awurade ase na ansa na ye beda Awurade ase no Bible say ye kwati Awurade asem ye bibia enye yie odofo ene diem ene ye 7th May babia wo biara pariha abo 11/7 enunti ma yenka yakoma mom na yemfa aseda eni kabia ema Nyankopon yeda wase a ensa da ohen kronkron oni ye di ni yie Awurade agwama wo na wo ho na wo nso na ye wo ye japade a eso eni Jesus Christ ohen kronkron ye shirawo wona wode wonkwa ama yen enne enura ye koda ne ye nimposi ye besori o efisa ni da so ye ba ko pe eno ni Jesus Christ ohene kronkron ye busa wo ewo Psalm 57 verse 3 nyame o yesra wo se kayen na wo so hye yembo ewo Psalm 57 verse 3 say, Ube free soro na wabeboa yen ampa nyame waye wa free soro abehwe yen so na wama yen kwa a chen so ye de ani die mawo okokroko hwa na one wo se nyame nyansani wo yo hene onkonkro wo ne ye wo wa ma yabakwa o nyame honhom papa nokwafo papa nokwarefo ohene nokwarefo otumfo nokwarefo ose ade ye kantamanto di okekantama onto no di ene ntamu nyina ye ane dabi di oka ebemu na nanomfom glory ogwama wo behwie wo moja kronkron diguma ayen moja echanso broso die Awurade wiase ni ndifo ahwehwem no mo ahu se ampara moja ne ye nokware moja na ye ntoantoa no ye ampa moja na ye ntoantoa e wo Calvary asennua so na ye nokore glory moja na eni nsuo di afra no e ye nokore amen moja na David edi hu adanse Isaiah nom hye ho nkom no Izakia no de wo ho to so no moja na Job chapter 13 moja ni da so no na ye Jesus o na so na Job nim so wo ho nyame a wo ye nokwafo ye shira wo amen ye shawa ni onyam amen di wo hene amen okronkro hene be kasa ma yen amen na wieye mu ye be shawa ni onyam ye da wase amen se utumi be kasa wo wiase nyina enenso biom wasemo mankwa we ni ye japade hallelujah ani mo nyanka amen atiefo nyina ne ye momu e ne yenkasa ogwama ye da wase e wo Jesus Christ demo amen adum moja nti amen amen odofo ye so Awurade asem so Mama Augustina minua wo Jesus Christ demo ene na fa Awurade asem a ema nkwan kenkan esanse Bible say ba ko pam apem Nyankopon mathematics mo
ena mienu apam empem du. Hallelujah. Enti samre ye be free enkwagye ensem no ase. Ewo Job chapter 13. Mama oge eni diem. Ma onkonkron fa wo mu e. Na yemfa onkonkron ahodi mmom ba ko pe. Na Awurade mfa na asam emma yen first. Na yewie nso a ye de ama yenuanom a aka ewo wiase nyina na Awurade tomi ni nani onyam akoso aye kese sede onu Awurade pe wo Yesu dim odofo yenko enne ye topiki ya to din say hwan ne wadanfo ewo heaven akwantuo yimo hwan ene wadanfo na hwan susu ne wadanfo pani pa wadanfo pa ofam wo ho hwan no a eye hwan. Hallelujah. Yenkoso mame I'm shada for me kenkai ibinya kenkan sem no wo Job chapter 13 verse 1 going etifisem or say Job bo ni namfo Nyankopon tele ho kokko. Hallelujah. Amen. Ye kenkai Awurade asem no Job 13 etifi asem no or say Job ebo ni namfofo kokko ewo Nyankopon asem ho odofo enne ye dwendwen nyame tumi ni nani onya ne kase ye dwendwen ni Awurade tumi eye ho ye dwendwen Yesu Kristo ne maya obeba etoso mienu a eye no kware na bibia tumi nchenji no. Hallelujah. Job bo ne namfo kokko ewo Nyankopon asem ho atifi asem no minu adofo nyame ena ni tumi ni nani onyam so a obo wiase nyina akokko omo ye kana no pa ye kana wia ye kana najo ye kana nwumre ye kana homache ma me papa eni diem. This is the time eni se yedi Awurade di agro adofo nom ewo yen Awurade Yesu Kristo di mo anopai miniminu aka yakoma bom ewa ni diemu wo Jesus Christ dimo ya naso Awurade anu masemu biom e de akire the whole world asofo ebimo ani akristofo binom mmofra ne mpani momaye emprim yakoma na Awurade anu masem eye no kretrodo anuanom miniu yebetumi a change Nyankopon anu masem yebetumi asesa ne Awurade pe da bi yenkoso mame verse 1 or say she many ehunu ni nyansa da ya papa Job na kasa yo o se she many ehunu Awurade nyansa adofonom awieye mremu ne ekoso wiase nyina mesra ka mebusamo ani diem se menu mienu aso yama nyame won konkro kwan ama perfect teacher ama yehunu ni Nyankopon ni nyansa eye Job na ka o Job 13 ma me koso e ma so ate na ate afe ya brother Penny ya nana Job na ka sai o say mani ehunu Awurade nyansa maso ate na ate ase glory. Mame oge to aso ani die mame oge verse 2 die munnim no me suminim. Hallelujah. Ya nana Job na kasa yo o kasa kire ne namfo adofo nom masaji sa wonsa ka mesre wani die ne ahobrasiem enne wonso situation bi a wo mu no enye nipa na be ya ma wo nyame de na sofo asi ho amayen as disciples sa omon hwe yen so omon kyerɛkyerɛ yen tere ne kwan no na so omon de asɛm no maye na ani die ne ahobrasiem ma me papa asase ni mu niema nyina betwam nyame ni mu se eye mayen wabɔ aka yen ho se ye be hianti eno ne ye di betena se na ye de atwan ne maye toso mienu na ena no pai ye na Job se na ne ehunu Awurade nyansa na so ate
na okachira ne namfofo awie ya mremu me madamfo ne ogao na Kristo mu ya anua me namfofo doso o ye nyina ye anuanom na wadie Job kachira me ne ya na Job kachira me ne the whole world Christians say na ni ehunu awurade nyansa na naswate na wate ase hallelujah mami encho ani diem ani ahobrase Yesu beba awurade asam eye nokre trodo ba kokora ni ho ebetofom na etofom so a ma sase mu papai na Bible ka sase eye me no yakoma emre bi atwam na makoma no a na enwie peye manyame no menua oga akoma na enwie peye manyame no wonso wakoma na enwie peye emanyame no moja kronkron bia be hia gu amayen na moja ne so akoma no mu a na so kram eso ye tiri na so ya dwenem na so akomam na so ya kram na fa ahohoro de awurade mpe no na fe ye ni ehunu na ya so te na ye hunu awurade nkwagye na ya te ase hallelujah ye to awurade asam so encho our dear Jesus Christ is coming very soon odofo and na miniminu bom e wo Jesus Christ to me ni na hoden mo se to me nyina emra ne ho ase akoma nyina emra ne ho ase wiase ne die nyina emra ne ho ase ani die ni ahobrasiem na ya twem etwro kronkron ni ye amamamufo mumma ya nimra ya hosuo sa mi bon kompon na me hye omai Ghana adofo na me wra ho yie nyankopon asam enye sobroso nyankopon asam enye oil nyankopon asam enye ye sobodo nyankopon asam enye mishra nsuo so amaw nyame asam ane debi eye debi hallelujah amen glory be to God mama again pa choko so my yen 2 verse D no say verse 2 no ni o di no o say mirentomu ewo mumu awurade pasak agedefo ye ni ba ye ho so na se wo ofia na ye menom ye no ye bia yakoma mu yie na ya twe ye ho firi de antene ho ye na Job o tene ne anyame akasa tem di ni ho adanse ewo nyame asem mu anenso o ka wo ha awurade asem o Isaac edi ni ho adanse ema nyame ekaye Ezekiel chapter 14 verse 14 ose Job makwa Job a otene odofo awie ye mremu ye hene kronkron Jesus Christ de wo komo ne ya no de ode ni moja be hie guma me ne ono de ye gu nani mase no sa papa yi eye ne hona na danse na ye aya di menye sure eye papa yi ne hu dawro na ya sofo no mbokira ya mfa yi menye sure wakana no pao wakana hwia wakana na jo wakana homache de hena ya fa enche ogufu no beba mama ogeto aso e se de message nipa nyina betuma tebi se ye wo Paris ni ya kasai o my Ghana eni diem awodie adoso wo Ghana o my Ghana akoma prim adoso wo Ghana eni diem o my Ghana moja kabuo adoso wo Ghana o my Ghana owra no bow osoro beje kukurudu Adisam chapter 10 odofo Bible say awurade wo ne jeje sesa jata ebubom unya mra kenka Adisam chapter 10 no Bible say ya hene kronkro Jesus Christ no o se ne party say ayiramo ne party say agrada ne party say oja menu anoma dofo sa me shaka na me wra ho oh my Ghana nyame ahiraw oh my Ghana me can play with Jesus Christ di mu so oh my Ghana nyame ahiraw me nuanom adofo e me papa no mpanimfo mofra ne nkwala momma yentwe ye ho mfiri bone ho ya na Job timu ye emre bia so adofo nom obi twesika na ode akoni nua obi ma wesu na ode akoni nua obi fa nsu a na ode aduragum na ode akoni nua
Ye kuma penfo. Omo cha penfo ti. Obi fa ba no de aboni nu etrim. Hey, oh my Ghana. Oh my ya. Kura edabi poso. Matthew chapter 5 verse 14. Nyame ehira oh my Ghana. Adofonom. Oh my Ghana. Nanado. Nyame ehira oh my no. Nyame ehira. Nana. Nyame ka wo ho na onyina asofo a omo wo my Ghana mu. Asofo a musro nyame oh my Ghana. Moma yema ya ho so. Na yankoso mpa mu nka. Se ye twa yetimpo a. Mompa mu nka. Abrofo na moso amode kyiro bedada yen no. Menu adofo. Nyame asam ye nokra wate. Omo amfa medada yen. Eno no omode abuild omo kro no. Omo di nokware. Na wana won pese wo beko anyanyade mu no. Omo di mra no so. Na omo asan di kyiro no so. Hallelujah. Menu adofo enche Yesu bepie. Dia he na yafa. Me wa panu masofo a mo wa Ghana. Ani die ni awobrasiem. Mo amusuro nyame asam, musuro awrade. Na mo dwen moja kronkron yi ho. Na mo di adanse no kronkron no. Awrade to mi nyina machi anopa awiane anacho. Mo amusuro Kristo Yesu. Na mo do papa kronkron yi. Na mo nim so obewu owi ya ma ya no. Nyankopon to mi nyina machi anopa awiane anacho. Na mo nkoso mpem nka. Bible say Awurade asam eren to fomu kwa fomu a oka no eyame no yakoma mu sasa no to yakoma mu a e wo se e papa ina ehwehwrem na eyi efi ni nyina ko encho emiri bi ye nananom penso se yese tworo no nya nokora se yese ye ni kronkron na chi a ye nananom penso omodi kan de nkyene okenkan Matthew chapter 5 a enkyene no wo ho 5:13 Ebrayen yanti ase omo sande ahwehwe Ebrayen eno so James kan ho asam Awurade asam a etisa ahwehwe yanti ase omo sande light Ebrayen eno so Matthew 5 verse 14 eno so yanti ase enne omo anso ho no omo sande twiro kronkron beka ye ho eno so yanti ase our dear Jesus Christ is coming very soon. And you know, matter of way, oh my Ghana, Kasa yakani chimu, ewo France, and yade Maria Singina. And check or rock be pre. Many other of all perhaps a quama or hoquine. Now on concron shower ma. Now on concron chalo. Now on concron and she shower coma. Ya can't concre ye day. Yanana jobu pencil never ho. Ya can't concroa. Near can radia sem. Mra would dear radia samsono. Na onkonkru jano edere na mami musa se patro enija omuhia hwan na ye pani adofonom eye oja o ye ka oja nso Awurade asam ye oja enti se ye di Awurade asam so a bonsam oba ohu oja obetwane wo hu oja muja adofonom enche Jesus Christ beba moma ye moya boso sade message nya tintinti ye jompo akọ Job 13:1 ye wo verse 6 unyamra no wato aso mama o get to aso e I'm sure me to aso Job chapter 13 verse 6 no verse 6 or say 6 to 7 muntie mateyi Awurade asem ni Job say menuanom a mofa Kristo muntie Awurade atanyie kwaso mame na monye aso mama no yi ye papa ye na Job say na monye me no ye nya aso emma na no yie e wotene ne nsem mu ye nkoso e verse 7 on say mo beka de entene ama onyankopon hallelujah glory ye na Job say aso sese de wiase kwa coronavirus atfa wiase nyina nipa ewu samwa no aso ye beka de entene e de ama ye nyankopon da bida. This is the time ye pemuka na wo yenya obonsam chichiri nipa bebre ewo abufuo mu abufuo si heaven kwan adofonom krono si heaven kwan ba sese de Ghana atrasa wiase nyina atrasa France ha wo ye bone a de fata ye de mawo
Dear efata wono ya de ma. Hallelujah. Our dear Jesus Christ is coming very soon. Dear hina yafa. Minu anu madofo e. O hene kronkron na eba. So person ti ase ya kenkan ya disem. Mami, jump bra verse 9. Ye be kan ye entene ama Nyankopon ana. Da bida. To aso mami. I'm sure verse 9 will say, "Ohwehwe mumu a ebesi yi." Verse 9 yo. Job 13 verse 9. Awurade asam se de wiase koi. Sa Awurade hihye ye mu a ebesi yi ana. Glory. Mami to aso. Be no say, "Ana mo be dada no se de o dada odaseni." Hallelujah. Job 13 na. O say ana verse 7b no. Verse 9b. Sorry, 9b no. 9b ni say ana ye be dada Nyankopon. Se odasani ana. Adofo nom. Ubetima dada wukunu. Emfa ne ho judgment day wo ho. Ubetima dada wadamfo. Emfa ne ho judgment day wo ho. Ubetima dada wosofo. Emfa ne ho judgment day wo ho. Nti ye be dada Nyankopon. Ti se odasani ana. Answer is no. French ni kan no. No kira said answer ye debi. Hallelujah. Glory. Mami to aso. Verse 11 will say, "Ne kasiye rintumu akoma." Yo, Awurade kasiye. Eri entumi no yakoma. Papa na ne bom ti se oprada no. Ne kasiye entu me no yakoma. Ne kasiye entu ahomoni akoma, entu abosonsom akoma. Entu lesbian akoma. Entu gay akoma. Entu kranu akoma. Okasa di nyina ye din. Entu awudi akoma. Ye kanfo Jesus Christ among the whole world and every yan kosomame wo Jesus Christ demo. Verse B will say, "Na ne huhu emma so." 9b no Job 13 ho ane agina no 9b. O se Awurade huhu emma mo so. Enti se ye hu hwe wo the whole world a. Coronavirus iso ba ye hui. Awurade huhu ntoye so ana. Glory be to God. To aso mame. So me jump on 15 and I say, me pass ko 15 no said de be ya. Message obia betumi atie bi. Na ye kra anyera. Na Nyankopon doba kronkro Jesus Christ no. Wa meto yen. Ti say owifo eba. Kosoma me. 15 verse 15 will say, "Se o ikum mpa me hwe wo no a." Hallelujah. Yana na Job 13 15 no. Verse 15 no. O se wori kumi mpa me rehwe ono a. Enye kuboni o. Kuna o ka no. Awurade asem hukum. Se wo kun wo Awurade asem ho. Awo ne kapa mu kapa fe a. Mame, papa, eni die ni ahobrasiem. Hwe Yesu nko a wate na orinya wo. Orimpa wo. To aso. Bi no. Makwan enko na mepre nanim. Awurade Job say na kwan a opre wɔ nanim say o mane mfa obonsan kwan so. Oponkuro atutu ni nyina. Opon amane anu wo mu ane ira po ni nyina. O se na kwan e na orehihye. O hihye Awurade akwan o adofo no. Yenso awiye mremu yi. Pandemic yi. Yankasa dan sie nye o. Yankasa ka tonye. Yankasa wo a enye. Bible se ni nyina bekoso akopem ra Kristo beba. Na ya yenhfa ya kwan. Ya kwan no yakoma. De wa ya twin, de wa ya kra mu. Na ya manyame on konkro kwan perfect teacher no. De onima akoma ni adwene mu no. Na onfa ntoto ye na Job ho hye. Se ye nam Job akwan so ana ye nso hwenum. Ya tete num ye na Job akwan so ana say ye breki because ye ne ama mpa ye emuaye eni die myesa odofo ancho no rana ba okra na katua odi bra obi bia sade ani nwumate ye di Adesam chapter 22 ebetwa to na ye di Awurade asemi aba awieye nyame na ni tumi so o ma me papa Awurade abue ye ni
Wakane ya kire yen onipa ba. Fa asem ne nanti o. Na ye kronkron. Na wodi wa ho ade a wo be feli. Twe ba kire kronkron no. Na nanti asem num. Na fa asem no nanti. Na nyame ye ahwehwe a o hye yakoma. Odofo enche. Owura ne beba. Woni afon wa afacha no. Obi ya wade a ben Awurade asam. Na watumi di ache no. Wukunu fon wa afacha. Na se wukunu te boni mu na wo yo kristoni a. Mami, emfo ane so bompa yema no. Obatima bompa yema no. Unuatima bompa yema no. Na mama yen show. Ye na Job su ni bi. Eni die ni ahobrasiem. Sade ebeya. Wono nsusu betima ba kronkron no. Odofo. Awurade asem ani ye ani. Dabi ye dabi. Yenya ni yie. Na Awurade nso wapo yenkwa ho ba yie. Efisa Awurade anu asem nyina ye nokware. Mami oge fa di sem ni shem na yen fa asem emra awieye wo Jesus Christ dim. If I'm sure, this Psalm 22 verse 11. Ye kenkan dia ontene no entene a. Na die oye fi no enye fiara. Na die otene no entene ara. Yo, o se dia entene ne nya dai. Entene ara. Entene ara. Na die oye fi no enye fiara. Die ye fi so nya dai enye fi ara. Na die otene no entene ara. Na die tene so nya dai entene ara. Na die oye kronkron no enye kronkron ara. Aha, die ye kronkron so nya kronkron ala. Amen. Amen. Awurade asem ni. Adofo nom. Onyankopon hyira na asem so. Awurade nti na ni mo nhyira yen. Na babi a ye beye mre no. Yen kaye na Job. Ewo Job chapter 13. Na mani nyamo nyina no. Wankwati Awurade na sem. Anye bibi piara. Na Awurade kaye no. Ne repo no. Mami papa. Mami ebia na wukuna po. Uyo Kristoni. Ema wakuma ntuwate. Odofo. Ebia na wira po. Uyo Kristoni. Ema wakuma ntuwate. Manyame onkonkro kwan. Na oma wubunye dru. Manyame onwon kwan. Na oma wubunye dru. Matumi no kwan. Na oma wubunye dru. Aya. Na waye very attentive. Amanyame onkonkro. Na okasa. Watenene. Adofonom enche. Na owura ne pi. Nyame ye kronkron. Enti odofo. Se yesi ye di papa yachi. Na ye pe everlasting life na. New Jerusalem no. Ewa asasi so ye ewo ha. Beka. Se wona ntetene ni mu a. Abrene mri nyina. Wobetse nkasa wonam heaven. New Jerusalem. Se wotwe be Awurade asamu yi a. Abrene mri nyina wobetse nkasa wonam New Jerusalem. Efise nyame oye honhon ne nokware. Nti wona wosom no no. Esese mene mini oge yekunu ne yema. Abusia aka wiase nyina. Se papa kronkron ye chi ne yedidi a. Psalm chapter 22 verse 11. O say yenya kronkron ara. Awurade asemuni. Odofo Nyankopon hyiraw. Wo yare a ema waba mummu. Se wo ha obi mu a ema waba mummu. Koso na twen Awurade na obejew ama na yehie. Onyankopon hyira na asem so. Awurade no me ne so wadome ne ye fie. No wadome ni mikru ne memma wadome ni Augustina brother Alice Kwatin. Ye kunu ye ma ye busua ayerenom. Na ye ayere o. Efise na asem no na ye kan so na ye ntiase. Na ne de hon kronkron ye yadom bebre. Awurade wache yen. Nyankopon nye won so wate. Awurade hyiraw. Koso na kuta wo mu diem. Honhon ne no krem. Osaka message ya odofo na srew entena so. Sadi Awurade ama ya ye hyira wona semwe. Na won so wonya hyira. Na wanyira free New Jerusalem kwan no so. Onyame hyiraw. Awurade bejew ama na yehie. Efisa wache yen. God bless you. Have a nice and wonderful day. We meet again in Jesus' mighty name. Mama ogeyenka amen. Amen. Oh. Amen. Awurade hyiraw.
Bye bye. Bye.